la diáspora rifeña en el marco de una campaña que ha organizado el CIE. Y justamente el día de hoy estamos porque se cumplen 5 años desde que el Tribunal de Casablanca condenara a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, a penas de 20 años de prisión. Hoy es un día especial para la comunidad musulmana, hoy es el Eid, y nos acordamos de nuestra gente que lleva 6 encerrada de manera injusta. En esta jornada van a participar las familias de los presos políticos, van a participar compañeros que han estado dentro de las cárceles y que han estado hace 5 años ante el juez Torsi cuando se condenaba a todo un pueblo a condenas, como decía, de 20 años sin prisión. Sin más, vamos a empezar con Edu, técnico del CIEMEN, para que nos haga una presentación del informe 2016-2023. Hola, buenas tardes, bonsoir à tous. Je vais faire mon speech en français. J'espère que tout le comprenez. Vas-y. Alors, nous voulons remercier les députés Jordi Soler et Miguel Urban et leur équipe pour la gestion et pour faire possible cet événement aujourd'hui chez le Parlement européen. Et notre intention était de célébrer cet événement le plus proche à la date du 5e anniversaire de la peine de prison aux 104 militants du mouvement Hirak Rif le 27 juin de 2018. Et comme Red a dit, et je suis le représentant du CIEMEN, c'est le Centre international pour les minorités ethniques et les nations, que c'est une organisation de la société civile à la Catalogne qui travaille pour la connaissance, la reconnaissance et la coopération avec des minorités et des nations, tant sur leur territoire comme chez nous. Notre objectif est de promouvoir la protection de leurs droits, spécifiquement les droits culturels et linguistiques. C'est pourquoi, depuis 2016, nous travaillons avec la communauté amazigh. La diaspora amazigh a commencé à s'installer à la Catalogne dans les années 60. Actuellement, sa population est estimée autour de 100 000 personnes. Et pour ça que l'amazigh représente la 3e langue plus parlée après l'espagnol et le catalan. Malgré cela, il y a un grand manque de connaissances sur cette culture parmi les citoyens catalans. Un exemple, c'est que la manque de connaissances sur la situation du Rif, un territoire du nord et du Maroc d'identité et langue amazigh qui a été traditionnellement marginalisé politiquement, économiquement et linguistiquement. L'histoire du Rif est une histoire largement oubliée, notamment dans la mémoire de l'État espagnol, malgré la connexion des deux territoires au cours des dernières 100 années. Par conséquent, dénoncer la violation des droits humains dans le Rif, c'est une question non seulement de solidarité internationale, mais aussi de responsabilité et d'une histoire et un présent partagé. La répression et la manque d'opportunités dans le Rif fait qu'à partir des années 60-70, des milliers de personnes ont été forcées à migrer vers l'Europe. Pour cette raison, la dimension du Rif traverse ces frontières en raison de la présence des communautés rifan à la Catalogne, à l'Espagne, France, Hollande ou Belgique. C'est pourquoi que cette année, le CIEMEN a lancé une campagne publique pour dénoncer les violations individuelles et collectives des droits humains au Rif, profitant du 5e anniversaire du jugement contre les militants du Hirak. Par conséquent, avec la collaboration de la diaspora rifenne, on a déplié les actions suivantes. Nous avons élaboré un rapport sur la situation des droits humains dans le Rif depuis 2016, élaboré par le journaliste spécialisé au Rif, David Alvarado. Vous pouvez trouver le rapport en catalan, espagnol et l'anglais sur notre site web. 2.
Nous avons rencontré la ministre des Affaires étrangères de la Catalogne pour lui demander de s'adresser aux autorités marocaines pour demander la libération des militants et des journalistes emprisonnés. 3. Nous sommes apparus au Parlement de la Catalogne et promu l'approbation d'une déclaration en faveur de la libération des prisonniers du Hirak. Et aujourd'hui, nous sommes chez le Parlement européen pour présenter les rapports et pour écouter les témoignages des victimes de la répression et les exilés de la diaspora arrivant en Europe. Et aussi, nous voulons demander le soutien des eurodéputés pour faire pression sur les autorités marocaines demandant le respect et la protection des droits individuels et collectifs dans le RIF. Pour ces raisons, nous demandons les eurodéputés signer et envoyer une lettre au président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Maghreb, Mathias Nemec, et le président de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, Udo Bullmann, pour faire pression aux autorités marocaines par rapport à notre demande. Et aussi, nous demandons rejoindre et participer activement dans le groupe d'amitié avec le peuple du RIF du Parlement européen pour continuer à participer aux actions pour la défense des droits humains à ce territoire. À notre rapport, nous dénonçons qu'après les peines disproportionnées contre les militants du Hirak, ça fait 5 ans, la répression et la discrimination sociale, économique et politique se maintiennent. Le Maroc continue à violer les droits et libertés fondamentaux à la plupart de la population du RIF, ce qui est contraire à la même constitution du Maroc de 2011 et au Nord international des droits de l'homme. Malgré les violations des droits de l'homme au RIF, la communauté internationale est restée silencieuse. La raison de ce silence est que le Maroc est un partenaire prioritaire pour les pays de l'Union européenne parce que est essentiel pour le contrôle de la migration, la lutte contre le terrorisme et pour les intérêts économiques. La question du RIF a disparu de la scène internationale avec la seule exception de quelques initiatives promues pour la diaspora rifan en Europe, comme la résolution du Parlement européen en février de 2023. Pour la première fois en 25 ans, les députés européens ont condamné le Royaume du Maroc, exigeant le respect de la liberté des médias et libérer tous les militants et journalistes emprisonnés. Cette action a révélé les cas de corruption de Maroc-Gate, le complot visant à acheter la volonté des députés de l'Union européenne à faveur du Maroc. Face à la situation du RIF, il est nécessaire que les institutions internationales et l'opinion publique se mobilisent pour demander aux autorités marocaines de prendre des mesures efficaces pour respecter et protéger les droits humains dans le RIF. Dans la dernière partie de notre rapport, il y a une série de recommandations que nous souhaitons souligner. Aux autorités marocaines, par rapport à les condamnés du Hirak, libérer immédiatement et sans condition chacun des personnes liées au Hirak et retirer toutes les charges de condamnation. Jusqu'à cette libération des prisonniers du Hirak soit effective, les autorités pénitentiaires doivent leur transférer dans les centres pénitentiaires plus proches à leur domicile et aussi prolonger le temps du régime de visite. 3. Promouvoir et collaborer avec des enquêtes indépendantes et impartiales pour les cas de torture et de mauvais traitements par les forces de sécurité marocaines, exigeant la responsabilité pénale des personnes coupables. Par rapport aux droits collectifs de la population du RIF, promouvoir l'investissement dans le RIF, y compris les transports et les communications, et fournir les moyens nécessaires pour garantir l'assistance médicale, y compris des équipements de diagnostic et traitement oncologique et des services de protection sociale et de qualité. Favoriser et avancer avec le processus de régionalisation pour doter le RIF des compétences et des ressources nécessaires pour gérer leurs propres affaires, reflétant les besoins et intérêts authentiques de la population. Et 3. Respecter, protéger et promouvoir l'identité culturelle et linguistique amazique du peuple rifan. Ainsi, accroître l'investissement pour garantir l'accès à une éducation de qualité pour les hommes et les femmes. À la communauté internationale, nous demandons exhorter aux autorités du Maroc
sur la situation des prisonniers du Hirak, en exigeant la libération immédiate et inconditionnelle. Dans le domaine des relations avec le Maroc, appuyer la clausule de conditionnalité démocratique qui oblige les pays bénéficiaires des fonds de développement ou avec lesquels il y a des relations commerciales à mettre en œuvre des réformes visant les valeurs démocratiques et la protection des droits de l'homme. 3. Approfondir les enquêtes sur les indices existants selon lesquels les autorités marocaines ont corrompu du membre du Parlement européen en appliquant les mêmes dispositions adoptées dans le cas de Qatargate. Et 4. Exhorter le président espagnol à l'Union européenne, qui débutera la semaine prochaine, pour rendre effective ces demandes. Finalement, nous ne voulons pas terminer de mentionner que face à le silence et l'oubli des violations des droits de l'homme dans les RIF, le soutien des députés est essentiel et pour ça nous voulons rappeler de signer et envoyer la lettre dirigée aux représentants de les relations avec les pays du Maghreb. Ces actions sont très importantes pour la population du RIF et pour la diaspora et le mouvement de solidarité avec le peuple du RIF. Il faut faire pression au gouvernement du Maroc pour la liberté des militants emprisonnés et la protection des droits humains au RIF. Pour finaliser, je vais remercier tous les militants du Hirak et de la diaspora rifane pour votre lutte, parce que c'est une inspiration pour nous. Et je vais vous remettre la solidarité du peuple de la Catalogne et que nous n'oublions pas votre lutte. Merci beaucoup. Azul, first of all, I would like to thank you, the Organization of Yemen, for hosting us as such important and relevant event that bring back the political situation of the Hirak of Rif. We express all our gratitude to the all organization actively practicing, once again highlighting the violence of the human rights we are living in the region of Rif. As well, we would like to thank all the diaspora that is in Catalonia. As our president sends us a clear message of dignity, struggle, and unity for our cause, which is been liberating our political prisoners, the defense of our culture and our language, identity, and fight against terrorization from the region that concave attempt to annihilate domestic culture. Today we are together denouncing the 5 years of the most shameless jihadist process carried out in Morocco. We must not forget that the authorities international was degenerated fear to prevent Rifian youth from continuing the fight peacefully for the basic rights and prevent the flag of freedom from being raised in our hometowns and our neighborhoods. Next, we have a video that provides contents about the Hirak movement. It all begins with the tragic killing of Mohsen Fikri, which indignate one of the most significant peaceful aspiring in North Africa. The Rifian community come together to raise the voice against the continued rights violation, lack of freedom, limited opportunities, and the heavy military presence at the region since the events of 1959 and 1958. The video highlights the unity of the Rifian people and the circumstantial role we play by fighting for a better public health, for a better education, for a fair social politicals, for a insecure socio-economic investment in Rif, and the acknowledge of the region and history and rights and residents. Next this we will see a video. It's talk a little bit about all the movement. It's been in Rif since 2016. You will see what's going on, why we are here, and what we are fighting about
our language, our culture, and our region. Ayul, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, después de estas imágenes que nos siguen removiendo y siguen haciendo que sean el motor de que hoy sigamos estando aquí y de que sigamos estando hasta el día en que podamos recuperar la libertad de todos nuestros compañeros que aún siguen en las cárceles. Hoy es un día muy especial porque ayer se cumplieron 5 años de los procesos judiciales tan vergonzosos en Marruecos. Hoy es el día en que se supone que habrá un listado con las personas que se indultarán por parte del gobierno marroquí, bueno, el indulto real. Bueno, y aprovecho para denunciar que seguramente no sean los activistas rifeños
que son totalmente inocentes de todo lo que se les acusa. En Marruecos se sigue indultando a asesinos, a violadores y a delincuentes y criminales. Y eso es una realidad que quería compartir con vosotros. Lo veremos mañana. Aprovecho porque quiero presentar un pequeño vídeo con un mensaje claro de las familias, que para nosotras son tan importantes, nuestras familias, para todas las personas que aquí estamos presentes y las que nos están viendo. المتواجد حاليا بالسجن طنجة برفقة رفقه الست ناصر الزبزاكي، أحمد الخنابي، أنشور زكريا، إغيث سامي، محمود جليل. Soy el padre de Nasser Sebzaki, detenido en el cárcel de Tánger 2 desde 2017. أخي اختطف وأخذوه إلى مدينة الدار البيضاء وتم تعذيبه بوحشية وتفننوا بتعذيبه. Hemos vivido unas malas estaciones en nuestra vida. Por ejemplo, el viaje desde aquí hasta Casablanca, 600 kilómetros, para ver Nasser Sebzaki en 10 minutos en el cárcel. معاناة كبيرة ومرهقة وشاقة، الطرقات طويلة وتلك السجون تكون بعيدة، فإنما يجب أن تستأجر سيارة حتى تأخذك إلى السجن، فالسجن يكون بعيد وخارج عن المدينة. ¿Cómo voy a decir? Nuestro moral está muy bajo. كانت زيارتنا له أول زيارة مؤلمة، حيث وجدناه بحالة سيئة قبل زيارته أنا وأمي وأبي. لا يعقل الإعادة لسيدي لمشكل المعاناة. أخي كان يرفض ويمتنع عن الزيارة، يقول لنا بأنه لا يريد زيارة لأنها ترهقنا وترهق والدي لطول الطريق. لا يعقل عادة الاستمرار يعني لوعدته بمعنى سلطانكم البلد. إنه حقا عذاب ومعاناة. Porque él, como tiene 20 años de cárcel, tiene A. A significa que el gran criminal tiene solamente 10 minutos de visita. لأننا أردنا حقنا في الصحة وفي الشغل وفي التعليم، يعني لم نطلب المستحيل، فهذا حق من حقوقنا. ربما بزاف منايا بجد يسكنوا لنا عاد كثر، فهمتي غنقول نقص في عمرنا، نقص في عمرنا معاناتنا عاد نقدر نتعب. أما يعني حرمانه من توديع أمي آخر وداع عند دفنها لم تعطى له الفرصة لكي يودعها، هذا يكفي، هذا تعذيب ويعني لن ينساه مدى حياته، فهو جرح لم يندم بدني. كيف يا صافي المعاناة بزاف صوبا كنتبه لكن غدا إن شاء الله منايا غادي يكمل صافي منايا غادي يكمل. هذه السنوات التي أدينا به أخي وباقي الفقر فهو ظلم لأنه بحد نسأل نعرف ولا ندري ماذا فعلوا هؤلاء الشباب حتى يعذبون ونعذب معهم. سنين معاناة من يقدر منايا من يخسر منايا. Por eso yo pido a las asociaciones de derechos humanos que piden solicitud a nuestro Estado aquí en Marruecos para liberar a Nasser Sebzaki
مني والدي اللي جنسولي غازنا أسد منايا أتصب ضامنا شنو نظنوني نريد لهؤلاء الشباب لأخي ولكل الفاقدين ولكل مظلوم الحرية. Yo creo que al final, bueno, el mensaje es claro. Las familias piden libertad para sus hijos y nosotros estamos aquí para poder aportar nuestro granito de arena. Y en ese sentido queríamos pasar la palabra a Miguel Urbán, que durante todos estos años no ha dudado ni un minuto en estar al lado de los activistas y del pueblo rifeño. Y por ello quisiéramos darte las gracias y poder sabemos que podemos contar contigo y que vamos a seguir contando contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer, un honor acompañar pues la valiente lucha de las compañeras y compañeros del RIF, de la JIRAC. Quien tiene que estar agradecido también soy yo, no vosotras, de poder acompañaros justamente en esta lucha y que 6 años después sigamos aquí, ¿no? Sigamos aquí demostrando un compromiso no solo con la libertad de los presos políticos, sino también un compromiso para conseguir las reivindicaciones que sacaron al pueblo a la calle, ¿no? Pero yo creo que es muy importante sacar a los presos políticos de la cárcel, que no haya ningún preso político, que termine la represión en el RIF y en el conjunto de Marruecos. Y de hecho quiero aprovechar también para denunciar justamente cómo se sigue atemorizando, se sigue atacando a activistas como Jawad Mustabal del KTDM ATAC Marruecos, que nos ha acompañado en muchas actividades de solidaridad con el RIF, que está en la campaña también por la libertad de Omar Radi, y que ha sido justamente atacado, difamado y sobre todo han amenazado a él y a su familia por sus actividades políticas relacionadas con la contracumbre que va a haber del FMI en Casablanca, en Marrakech, si no me equivoco, justamente en septiembre. Yo creo que es una muestra más de cómo se sigue atacando a cualquier tipo de disidencia por parte del Maghreb y del régimen de Marruecos, ¿no? 5 años ya de los juicios, más tiempo justamente en prisión. Yo creo que es fundamental exigir ni un día más en las cárceles, pero también ningún día más sin escuchar las reivindicaciones de las que hablábamos, porque viendo las imágenes que veíamos al principio, lo que se estaba defendiendo eran cosas de sentido común. No era una cuestión de izquierdas o de derechas, sino era una cuestión de extrema necesidad del pueblo rifeño, que salía a la calle justamente a reivindicar lo que entiende justo y sobre todo a reivindicar un futuro digno, ¿no? Y lo único que han recibido ha sido cárcel y represión. Y yo creo que por eso es tan importante seguir alzando la voz, seguir presionando internacionalmente. Hemos visto además en los últimos meses justamente cómo esa política diplomática del Maghreb tenía un duro golpe con el Morocco Gate aquí en el Parlamento Europeo. Se demostraba lo que algunos llevábamos mucho tiempo diciendo, y es que aquí se han comprado lealtades con mucho dinero para que se callara sobre los derechos humanos justamente en lo que estaba pasando en Marruecos. Y de hecho, en 25 años no había habido una sola urgencia sobre los derechos humanos, la libertad de prensa o cualquier otra violación en Marruecos. Ha tenido que venir uno de los escándalos más importantes de corrupción de la Unión Europea para que pudiéramos tener una resolución en donde hablaba de cosas tan lógicas como que defender la libertad de expresión no puede o no te puede terminar en la cárcel. El caso de Omar Radi
es un caso más de otros muchos que hay, porque hay muchos somalis. Y muchos que no salen en los medios de comunicación, que no salen en la prensa, muchos blogueros que se han tenido que ir. Nos hemos podido reunir también con otros compañeros y compañeras que defienden la libertad de expresión en Marruecos, que han tenido que salir del país. Hemos tenido que ver de una forma indignante cómo no se da el asilo político en países como Francia o España para no molestar al Maghreb y al régimen de Marruecos, aún después de lo que hemos visto después del Marroco Gate. Una declaración que hablaba claramente y exigía a la Unión Europea que tomara partido para pedir la liberación de los presos políticos. Y es que la Unión Europea puede hacer mucho, y España podría hacer también mucho más, pero eso requiere voluntad política. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer, seguir presionando para que esa voluntad política exista. Una voluntad política que además, en el caso de la Unión Europea, como decía, es muy específico, pero también como madrileño, como español, también hay una responsabilidad política histórica de España como potencia colonizadora del Rif. Hemos exigido en diversas ocasiones que hubiera una comisión de investigación en el Parlamento español para depurar las responsabilidades de lo que fueron las masacres del ejército español contra el pueblo del Rif, en donde por primera vez se utilizó armas químicas contra la población civil. Y eso es una de las páginas más negras de la historia de España, y que si no se hace justicia, seguirá siendo una página justamente oscura de nuestra historia. Y por eso creo que la justicia no solo debe ser ahora presente, tiene que hacerse justicia también y memoria sobre el pasado, recuperar también la heroica República del Rif, que fue una de las primeras experiencias de descolonización justamente del Magreb, y hay que recuperarla con orgullo. Y yo creo que también es fundamental pensar en la justicia presente con los presos políticos y justicia futura, recuperando justamente esa reivindicación del movimiento de la Hirak, que sin ella no habrá justamente futuro para el pueblo del Rif. Desde aquí, por lo menos el tiempo que uno siga siendo cargo público, nuestro compromiso justamente con el pueblo del Rif, nuestro compromiso con los activistas y las activistas de la Hirak, y cuando no seamos cargo público, el compromiso seguirá igual desde otra trinchera. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañero Reda, que va a presentar hoy nos acompañan varias compañeras activistas, entre ellas la hija de uno de los presos políticos, Mohamed Jillour. Ella es Huda y le va a traducir y acompañar a mi compañero. Bueno, Huda es, como dijo Saliha, hija de uno de los presos políticos que continúan en la cárcel de Tánger 2. Huda a su padre, compartió con su padre muy pocos momentos de su vida. Lo detuvieron en el 2011 en el marco de las movilizaciones del 2011. Estuvo 5 años, salió a la calle, estuvo 40 días en la calle y volvieron a coger a su padre. Huda no ha conocido a su padre en libertad, ha crecido con su padre encerrado por Marruecos por defender la libertad de nuestro pueblo. Huda, tienes la palabra para... Yo te voy a traducir. أزول أولا تسوغ شكاغ أيثمة نقل دائما حوالي أنا نسوق نعمل مخالفة نسوق رسالة مخالفة شكاغ فشين ضمن مجموعة سبايا شكاغ زاد أيثمة دائما تحاول نسوق نجد رسالة يرمزن أنه اثنين وتنشوف حسن أنه اثنين جيشي مسيين أنه اثنين توتون شيء وأنه اثنين يعني Para mí es muy importante estar hoy aquí
agradezco enormemente el trabajo y el sacrificio que se ha hecho para organizar esta jornada, porque para mi familia, para nosotros, darnos visibilidad en estos espacios no tiene precio de agradecimiento. نهارها دائما كان معنا المنطقة مش قبلنا وخاصة 2011 تفونت سي 2011 تفونت و يفوت 75 يوم تفونت ميخف مالا يعني الدول الأوروبية يمكن الدول يعني متقدمة خصوصا أبسط حقوق العيش هو الحرية الكرامة العدالة الاجتماعية أو باش نضحك بيتان السرطان اللي هو انه كل داك الكارث داك الانسان يجي من العائله يهلك السرطان شنو وقع شي. Imaginaros cuando detienen a mi padre en el 2011, yo siendo una niña, mi padre no es un asesino, mi padre salió por libertad, dignidad, justicia. Imaginaros también que una de las demandas, una de las reivindicaciones que tiene el Giral es un hospital oncológico en la región donde más índices de cáncer se registran. Mi padre no es un asesino y yo crecí sin padre. بنظر كل شيء بنظر نحاول بزاف كيبدا نقارن بالنسبه من دوره مسؤوليه شنو ما غير دائما غنجي نفكر السلبيات ما غنجريش تقولي ام بلجيكا من هولندا من الدول المتقدمه ماشي دائما نترحب جدا مروان نمشي نبقى لازم يعيش مادام الانسان يخلق قدر الحياه ما تعيشنيش هذا الانسان يا بنادم مثل حقين يا بنادم يعني هذه من جاني ناس قامين الزون نغد جي يعني كشنا نغد في سبيل الله ودشي تبقى مانيا حقنا. Nosotros estamos en esta vida para vivirla, para vivir felices y si nos arrebatan esa felicidad estamos dispuestas a morir para intentarlo. ونش مخقر دائما كيف يعقل نشنين جهة الريف أو الريف الكبير خاص يجي تاريخ عظيم يجي تاريخ مقدس لأجدادنا ضحان جدتنا ضحان أي يعني جميع الأساليب حمى السلطان الاستعمار أبخي من بعد يسيب الاستعمار وسنان كسنا حقنا الجوال ما تراح تذكروا مثلا انا نحكي ما لو كان شي بغض النظر انه شي نغرى نديني الاجدادنا امهاتنا غورين شي مخاصين نسيو نضاعف نتريو نسيو نسيو دقان شقيق المواطنين ونسيو رأس اللغه وتكسد راه حقينو قارب شمال افريقيا كما مازال غير تكسد نش حقينو الجوال حقينو. Nuestra historia es una historia de orgullo. Nuestros abuelos lucharon por la libertad, por traer libertad a nuestra tierra, nos han colonizado, nos han ocupado y hoy vivimos una segunda colonización bajo un régimen, bajo un mahzer que no respeta nuestra lengua, nuestro idioma, que nos encarcela, que vamos a cualquier institución y tenemos que hablar en un idioma que no es el nuestro, que no entendemos y que no es nuestra identidad. نيش دائما تسقين حاجة الأبينو اللي هو يعني من تكهبيا تانا من تكهبيا شنين وتشي تكي نتراجع المقابلين من تكي من أجل مواطنة من أجل أن تقدم لنا شنين نظهر كدول متقدمة باللي شي تعاملنا قبل عابي تعاملنا نغص شتى الأساليب بلا ما دينا التعذيبات اللي يوقع نلقى حبسيات مثلا يعني نعم الحادث يوضع لنا دونك الطلبة الصراحة معتقلين يدين الحبس وكافة المعتقلين السياسيين لأنه طلب من غير حقوق طلب من غير من جالسن وزائدين حاجة مري أقرب شي ندول على الأقل وغاشي الإمكانيات باش تعيش الشعب يدس سنين يوكي نشيني غنغ جميع غنغ جميع غنغ حرة غنغ الفوسفات يعني غنغ الإمكانيات أني أنا عايش مليح أنا عايش رنجلي ماني على نطلب سبيطاني غنطلب شي حاجة في المغرب.
pido la libertad de mi padre, pido la libertad de todos los presos políticos. Sé que no hay mucho tiempo para explicar los detalles de las torturas a las que han sido sometidos y hay cosas que me daría vergüenza compartir aquí en esta sala ahora mismo. Estamos hablando de un Estado opresor, de un Estado que encierra económica, social y políticamente a toda una región. Es un Estado que tiene recursos económicos, que tiene fosfato, que tiene océano, que tiene los mares y que eso no repercute en el bienestar de la población, sino en el de unos pocos que están en palacio. أو الجواز وقت مسجن أبو غفقة دائما أبنه. وفي الأخير متمنيتنا بهذه المناسبة أي مناسبة العيد لكل المجتمع الإنساني بمزيد من يقظة ضمير إنساني من أجل عالم ينتصر على الشر والكراهية وعلى كل أشكال التعصب والانغلاق الديني أو العنصري أو الإثني. Es árabe clásico y aquí duda me pillas porque es árabe clásico. Si lo puede traducir alguien en árabe, del árabe clásico a árabe. À la fin de tout ce qu'il a dit, tout ce qui a avancé, il a un message adressé à tous les peuples du monde et à tous les États libres et démocratiques que nous voulons la paix, nous voulons vivre en dignité, nous voulons comme tout le monde. Voilà, il a terminé comme ça, dans ce sens-là. من أجل أن يعم الحب والسلام هذا العالم وتنتهي كل أشكال الظلم والأحقاد والحروب والصراعات والمآسي الإنسانية. Et pour cesser toute cette acharnement contre les droits humains et pour fertiliser l'amour et la paix dans le monde. ومن أجل مجتمع إنساني أخوي متضامن ومتعاون في مواجهة كل التحديات التي تحدق بالبشرية وبكوكبنا. ومن أجل مجتمع إنساني أخوي متضامن ومتعاون. Pour un monde meilleur, pour un monde humanitaire, solidaire. في مواجهة كل التحديات. Pour lutter contre ou se défendre en face des inégalités التي تحدق بالبشرية وبكوكبنا. Et tout le mal qui nous menace, toutes les choses qui nous menacent dans notre vie. وفي سبيل بناء مستقبل واعد لهذا العالم ينعم فيه الجميع بالسعادة والازدهار والسلام. Et pour un monde meilleur à l'avenir pour tout le monde qui vivra dans la paix sans guerre et sans rancune. Merci. Bueno, ahora vamos a pasar con tres compañeros. Agradecemos enormemente a Miguel por acompañarnos, por lo que hemos dicho. Muchísimas gracias por estar aquí. Una última palabra. No. Como os decía antes, el agradecimiento es para vosotros por seguir justamente en la lucha. Lo único que hacemos nosotros es acompañaros. Y estamos orgullosos de acompañaros. O sea, no es para verdaderamente, lo verdaderamente importante es lo que estáis haciendo vosotros. Simplemente comentar una cosa para responder también a lo que había dicho el compañero de FIMEN. Hay un elemento importante que hay que tener en cuenta. Ahora mismo, a raíz del Morocco Gate, hay una serie de restricciones, pues está hablando de una serie de restricciones
por ejemplo, con el tema de los grupos de amistad, ¿no? Porque es verdad que ha habido una mala utilización por parte de los grupos de amistad, ¿no? en torno a países como Qatar, Bahrein, Arabia Saudí, ¿no? O sea, gente que utiliza los grupos de amistad para pagarse viajes de hotel 5 estrellas en muchos sitios, y ha habido un daño importante también a la legitimidad de la Cámara, y entonces se quieren acabar con los grupos de amistad. Todavía no está totalmente cerrado, pero yo intentaría buscar una fórmula que no fuera grupo de amistad. Recordar que yo fui el que propuse justamente el tema del grupo de amistad con el RIF, pero creo que ahora mismo sería contraproducente el utilizar ese nombre. Se puede hacer reuniones, trabajo, igual con el RIF, con otro nombre que tendríamos que pensar colectivamente, pero yo creo que ahora mismo eso sería contraproducente. No lo había dicho en mi intervención, pero era para intentar responder también sobre propuestas concretas. Está la cuestión de la carta, que ya me han dicho que la oficina de Idoia Villanueva, que está allí, va a mover. Hay un elemento importante que nosotros tenemos preparado para DROA, pero que ahora todavía no se puede meter, que es justamente intentar que haya un seguimiento de la resolución. DROA hace seguimientos de las resoluciones de derechos humanos, ¿vale? Para ver si se ha cumplido pues, con las recomendaciones que hacía el Parlamento. Nuestra intención es pedir que haya justamente un debate y un seguimiento sobre la resolución de derechos humanos aprobada en torno a libertad de prensa, el caso de Omar Radi y los compañeros de Agira, pero todavía es demasiado pronto. Entonces, intentar que al final de la legislatura al menos pueda haber otro debate justamente sobre esta cuestión, hacer un seguimiento, seguir poniendo el foco en ese sentido. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con tres testimonios. Tres testimonios que, como dijimos al comienzo, hace 5 años Marruecos condenaba apenas de hasta 20 años de prisión a los compañeros. Entonces, uno de los compañeros que está aquí es Mohamed Mekor. Mohamed Mekor ha estado en la cárcel y ha estado en la jaula en la que los condenaban. Otra de las personas es Kerim, que era menor de edad en el momento de su detención, y otra persona es Murad de Hamouti, que nos va a contar su vivencia en cárceles distintas, su persecución y su enjuiciamiento. أزول للجميع. Bonsoir à tous et merci pour votre invitation. أسباب إيجاد الحراك هذيك، لأن الأسباب اللي كيجان الحراك هذيك هو الحصار المخزن، العسكرة، عدم التنمية، يعني ودي التنمية الحقيقية، ودي الخدمات، ودي حرية التعبير. مرانزرا محمد جبلول كافين وحيتاش طفن، اخونا زكا 2017 كاين 45 يوم ولا 40 يوم جمعا باش تسلم دليل قاطع الا الدوله المغربيه تمارس خانه القوانين العرفيه، تمارس خانه يعني ارهاب دوله، التمييز العنصري، تمارس خايف مثلا كيتجان اباخو اودي الصحراء الغربيه، الصحراء كروزيدنتال، يعني زمانيا كيجان المنطقه ناري اتكا، زمانيا كيجاني ولا نكاري فطفل وعاد طفل سجن بطريقه منظمه، يعني خطا زيكا
مزيد غني ثورايا نيق 2011 نيق. El GIRAC nace por el acoso y el cerco del régimen a la población civil, la militarización de la región, la falta de oportunidades, de libertades. Doy el ejemplo de Mohamed Zloul, que nos acompaña su niña, es condenado a 5 años, sale en 40 días, son capaces de imputarle unos cargos que lo ponen otra vez en la cárcel con una condena de 10 años. La represión que vive el RIF, el cerco, lo viven también en el Sáhara Occidental. Esto es lo que ha obligado al RIF y al GIRAC, que es lo que ha hecho necesario el surgimiento del RIF y de la GIRAC. مني لو كان شي مرة نتوارى التاريخ ناري في كمر يعني تاع ناس في الترميم بينهم نيش نشمل هاد السيورة خافتينو هاد السيورة نيش خوير عارف الأسباب ميزي خوير عارف ذا بزوالو يتسمى المدرسة إلى وايد تجيشي تونس إلى قطع 10 كيلومتر سيك جنايت 10 كيلومتر غير عامين مثلا سنين ويا طنجة ويا كي الأمورينو خوير سير المدرسة كي 98 ويا زكاري في 99 الاسباب مزيور ويا زكاري ودي مور خدمت طراباخ والو خدمت والو بريسيون ديبريسيون المخزن يعني ما يسمى كي طفناينش غاي 13 سنه وكي غاد كمان بيتا نيكي المدرسه ولايه كوميساريه الدار قانوني ميسيون شكتو كذا تقول الناشط الوطني شي ناشط نيو دايكو دايك شيشي حباشا الزك سعطافة وديرو شيشي الحقوق كانوا حباشا الزك سعطافة خوير طنجة زي طنجة خوير كاستياخو قيمة جاب نسبتا كاستياخو راه خدمات ديوانة على حساب تني الطوافي غانا نارزق تني فرونتينا تني الطواف نارزق إرا غانا ما يسغان بالطا أما المخزن يتسمى بريسا خاي يتوانا السرعة وتجيبو أولا مقارنيش تعانا نزاكس الملايين كاري قاسو إني وخافوند أسبانيا 65,000 يوغان زكا الحراك أجا غير زكاري 65,000 بنادم تقيدت في اسبانيا فوند زي الحسيمة ضمناظر لذلك ميزي تعانونيش تعان نزاكس الملايين يوغان وخسكاي تشد فرونتيرا نسبتها بمريج يتسمى يوذان وروفين من غاشان وروفين ما يغخدمان ودين بو المعامل ودين بو السبيطارات ودين بو المدارس. Yo salí del RIF, os cuento la historia de mi escuela, estaba a 10 kilómetros, me tenía que mover a 10 kilómetros. A los 13 años me llevaron a una comisaría por primera vez por no saber cantar el himno nacional. Emigré a Tánger, trabajé de contrabandista cerca de la frontera, por Ceuta. La presión o el cerco que existe económico a la población rifeña también con el cierre de las fronteras ha aumentado. Más de 65.000 personas han emigrado en los últimos años hacia la península, provenientes de Alcemas o de Nador. La situación o la asfixia económica a la que está condenando Marruecos a la población rifeña es muy dura. غادي باختصار مش تسقسيغ يعني البرلمان الاوروبي تسقسيغ الاتحاد الاوروبي يكمل من زي المقر والدي تقاسم حين اليوم غار تخدم خوليمان اسبانيا حباشا تعوض ودايا خليطها يتعرض من ذلك في اوروبا نشنين اول دوله اول شعب يتعرض للغازات السامه ولحد اليوم ما زلنا يعني نعاني من امراض عديده جراء قصف الريف بالغازات السامه ولكن ونتويريني التعويض ني الاعتذار ني رد الاعتبار ني والو والسانديت نيش الزوق زي الاتحاد وتجيبوها بطالب الدوله المغربيه حباشا اطارخو انغريف ناري ناس زوق تفرض الصراح للمعتقلين يعني فرض
الديبريسيون الدوله المغربيه باش تفرض سراح المعتقلين وازول ولا نزول وتحياتي. Yo, para finalizar, porque el tiempo apremia, entonces mi pregunta es aquí desde el Parlamento Europeo, cómo yo no pido que el Parlamento solicite la liberación de los presos políticos, sino que lo exija y que sea una exigencia y que anteponga los derechos humanos a cualquier otra cuestión. Luego, ¿cómo podemos fijarnos en otras situaciones donde se han producido crímenes, como Europa ha exigido responsabilidades a Alemania, ha exigido responsabilidades ante crímenes que se han producido? Sin embargo, a nosotros nos han gaseado con gases tóxicos, han intentado aniquilar a todo un pueblo y sufrimos esas enfermedades que hoy en día todavía la relación gases tóxicos con índice de cáncer es una pregunta que no tiene una solución, que no tenemos todavía avances en ese sentido, y exigimos desde aquí que se tome en consideración esa utilización de gases tóxicos contra la población civil. Muchas gracias. Vamos a pasar brevemente ya con dos intervenciones. Voy a pedir que sean muy cortas para pasar la palabra al equipo, a Beatriz, el equipo de Idoia. Pero antes voy a pasarle la palabra a Kerim, que durante su detención era menor de edad. Kerim, por favor, lo más breve posible. أزول شكرا. نجي تعمل من كان هاران غير تشتغل من كان من أجل المعتقلين من أجل هذه الفنيكمل ديو الشا غاس ندرع دياري ولكن انتو انا شنو ديني برايد المخنزاريت مثلا هذا قد نقلب بزاف 20 سنه 15 سنه 10 سنين من يتضارب خطرنا يتضارب يقولنا نتمنى الحريه اليوم قبل الغد نهار بريدو الشا نزو ندير اللي ينقلبنا El mensaje más importante que quiero transmitir es libertad a nuestros presos políticos. Mañana es el Eid en el RIF, pero nosotros no tenemos Eid sin la libertad de los presos políticos. No hay Eid sin la liberación. أنشتن تشتت اللغات يني كان قال حبس يودان كان قاعد فونتر حبس كبس نقصن قال حبس غاسن عايشين المعاناة قال حبس مخن عايش شنين لا قانون ننصر كل شيء نقص نشا ما صدقكم سمحيني قال حبس رينا مع الحبس نقيم السوى خارجنا نقيم السوى المعتقلين اشتغال كندير. Compromiso desde aquí a toda la gente que nos sigue desde el RIF, que no vamos a parar, que no vamos a ceder ni un segundo, ni un minuto hasta conseguir la libertad de todos y cada uno de los presos políticos y la libertad de derechos fundamentales en nuestra tierra. خصوصا بكوميساريات تواجد كاع كوميساريات تابعين للمخزن. Voy a entrar ahora directamente a explicar las vivencias que se pasan dentro de las dependencias policiales del Mokhzen, comisarías, calabozos. السيور شوي خفينو نشطط 10 12 2017 تصدر اليوم العالمي لحقوق الإنسان. Yo he sido, el día de mi detención se ha producido el 10 de diciembre del 2017, Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo era menor en aquel momento.
وين الكوميسارية لمدة 3 أيام تلقي التعذيب الجسدي والمعنوي. مرة نسيت نسيو في التفاصيل التعذيب يتلقى ديك مثل كاع القاع ماشي شويه السوارة يمكن دينا يتم تلقى التعذيب كثار مي راجل تلقى التعذيب تسمى سعمود سواور بزاف الانواع. مرة نسيت نسيو في التفاصيل التعذيب يمكن نتكلم بهذا الشيء. Muchas veces cuesta expresar las torturas a las que has sido sometido. Yo he sido sometido a tortura física, tortura psíquica y seguramente sé que otra gente en el RIF ha sido sometida a posiblemente a más tortura, pero en mi situación, lo que he vivido yo es lo que voy a contar. الساعة 3 أيام الكوميسارية مخنير التعذيب أعمود كل أنواع الناس الشعمود إكارة أعمود بعرو أعمود كذا كابس لنا بدلنا كولور ندتنا علينا كولور زازي كولور ايش بدك 3 días en la comisaría, golpes en la cara, golpes en la espalda, nos han cambiado el color de nuestra piel, se ha vuelto morado y no te podías reconocer. زين راح الوكيل الملك تابع الاثنين راح شنوش تصريحات نخ التعذيب اذا غادي يوقع عندك كوميساريه ومن بدا نساور في التعذيب العكس يحبسنا لانك بلا ما تهرسوا لي الراس عرفنا اللي كاين والسوق غانا تسمى كاش التصريح مزيان لا نعرف العائله لا نعرف الناس شنين نعرف مين انت وغادي شي فرصه نسيو في التعذيب اذا غادي يوقع عندك كوميساريه نير التعذيب غادي يوقع عندك طوموبيل البوليس نير دوائر نسج سي زير مخزن زير البوليس اللي تسمى كتساعد. Yo tenía una ilusión, una energía para que el día del tribunal pudiese contar todas las torturas que había sufrido. Y yo cuando me dieron la posibilidad de hablar y quería contar todo lo que había sufrido en esos 3 días, el fiscal general me cortó, no me dejó contar. سواء الوكيل الملك ديريكت يقدم السجن المحلي بالحسيمان لمدة شهر سكعنا نظام المحكمة حكم دخلنا 3 سنين الحبس ونسين ميخت 3 سنين الحبس نولي القاضي انتدي مع خدتوها مني يوشنا 3 سنين الحبس بدون محامي بدون أي شيء. Después de ese primer contacto con el tribunal, me conducen a prisión provisional 1 mes, a espera de juicio final y en ningún momento me he encontrado asesorado jurídicamente con un abogado o con nada. Me encontré, siendo menor, con una condena de 3 años de prisión. نشر على 19 سنة نورمالمون القانون الرسمي المغرب بدا نواصل 19 سنة إذا راح أجودان قصير إذا حق الإصلاحيات اللي صح إذا حق قناص بيبي سوى الحبس مي نشر وين شي غادي نبغي الحبس الحق العام قبل الحبس يجي جان الحق العام توحد سن مجموعة التهم باختطافات السرقات الاغتصابات المهم مجموعة التهم توحد من زاكسن واش العمر لغايه 19 سنه قانونيا خاص نقول الحق هذا يندي من العيق بدا يجيني me han introducido en una cárcel con mayores, me he encontrado en una habitación con gente que había violado, gente que había asesinado, gente. Yo no tenía que estar en ese sitio, yo como menor tenía que estar en un centro de reeducación. En caso de que hubiese tenido alguna prueba contra mí y no me tenían que haber introducido en un centro para mayores. أدنان وزيد وين غادي الحبس الحق العام وغاصل تجي الحق القانون كناية تسمى كثار العقوبة ويغدي مدة 3 أشهر 3 شهور نختار تتصل قدموها تسمى المجموعة تسمى شي المجرم تسمى سي محبس الحق العام يبدا تبقى لك السيستم ميزيك المغرب ولا السيستم ميزيك الدولة غادي كمان لقينا العقوبة 3 شهور تصل قدموها
السيمانه هذا مزيان ومن عام خاطي 15 يوم مزيان من عام خلص السياره باش العائلات الواحد داوي شي حوايج وكذا وإذا العقوبة نقرا هو تسقي الموات شهر نعاش شهر واحد شهر اثنين. Yo, como decía, no me colocaron con presos comunes y siendo menor intenté que hubiese algún tipo de justicia, que me colocasen en otro sitio y me castigaron con 3 meses sin espacio para dormir, sino en el suelo. Esa ha sido la respuesta cuando dije que no tenía que estar allí. Los meses de diciembre, enero y febrero, es decir, los meses más fríos, dormir durante 3 meses en el suelo como castigo. نويت 3 شهور موات جيسيني طلب غسن بلي شهر غادي يحقق الدار في المدرسة غادي يحقق طلب غسن المدرسة العكس عقب النكتة الصحراء ديج الملف تشديد المحكمة الاستئناف الملف هو انا شكي راقص الناس الحركة التلاميذ مولد 3 شيخ الإرهاب يعرف معامل التعب اكتوان التهم تشديد تم التهديد اخشكي حبست واحد من 3 سنين فلوس تقلنا في التهديد اكثر قال كان تزمت تسمى سمين ناس شني يا تسمى كنانو التهم كنانو كيفيتجي. Entré en una huelga de hambre porque escuchaba que de esa forma podías presionar para recuperar o para tener tus derechos, era lo que yo escuchaba, entonces entré en una huelga de hambre y me presionaron o salía de esa huelga de hambre o me podían complicar más la existencia dentro de la cárcel. المهم غير من راني عاد بزاف الفرصه ديال التسنن شي زعما الصغار غادي تحكم 20 سنه ما راقي 20 سنه شنو راقي 20 سنه السواد لذلك اختص الغوارينو باش هذا الفرصه يريفها قانون دوكارينو السيور الاثنين اختص الغوارينو نتمنى ياسن الحريه يتماتنا غير الوالدين غير يني تنقد المواطني لا تحس شويه الحريه العائلات هذا تضاون سنا كيتسان وين ما غاتجبد بس كاين حبس وما كاين حبس تحس الزاكسن ما غنسعد مجموعه من الانشطه طاقس الاعياد الديمغربيين جا فاميليات فقاديتن لذلك نتمنى يسجل الحريه تنقرا نهار وليد الشا المعتقلين نعرف غير المعتقل اللي كتجرى من الوطني كمري حبسي في النظام النيوني يكون السيستم مجموعه من الاصوات كيساوى المعتقلين اللي السيور الخارج يطرح الحبس نقص الدوله المغربيه غير نسكو سيستيما نقص الميساج نقص نتمنى تسمى غطرق المعتقلين قبل اتوقع شي حاجه يعني اكثر زمينين جان نتمنى اتاخم المعتقلين تعلم لاونس الوالد لاونس تسمى الشباب غير الوالدين نتمنى ذلك تسمى للاسف الشديد النظام غادي يتسري شي ولكن الحريه للمعتقلين ورستو شي نظام استثنائي شنو يستثنى. El mensaje final, ya termino, libertad para los presos políticos, libertad para los presos políticos que están detenidos y encerrados por este régimen y no me quiero olvidar de los periodistas libres que han defendido la libertad de estos presos que hoy también están en la cárcel, están encerrados, que 20 años de cárcel, 20 años de lucha aquí en la diáspora, aquí no los vamos a dejar solos. Queremos que vuelvan a los brazos de sus familiares y vamos a seguir luchando hasta el final. Ya pasamos la última intervención del compañero Mohamed para pasar con Beatriz. Mohamed. عزول مرة والشكر دونكر لكلشي الحضور وزيارو الشكر دونكر لكلشي ني سويزان ساهمن كي إذا ندي عارضون ساهمن كي شكل لعبة فرنسي ولا ورنا بغيت معاون المعتقلين السيد ولا ورسل ونشكي عاود
رضا صالحة كمان ناخذ كثير بريد بس شحال الشكر بكرة وتقدي Gracias enormemente por darnos estos espacios, gracias a las compañeras que han venido desde lejos para estar hoy aquí. ايوا كاش الحقيقه كلشي لنا مثلنا نسيو التعذيب الزوال هنا باش الوال التعذيب ديال المغرب نشي نلقى السنيت ماشي راني اول نحبط فتيس المجتمع الدولي المجتمع الانساني عامه وبالنسبه للانتهاكات توقع عن المغرب ماشي حادثة الحراك نقع ديال الله متوقعا زي لبدا خصوصا شنو المنطقة نعرف يعني غامر القصة تنقرا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يرتكب المقصد اللي حقنا ماشي فاش دركزة وغنقول وقت السورة التجريب بينو حكم السعداء والحبس المعتقلين اللي حاليا في طنجة نتمنى سنة الحرية الفورية اوكي السورة التجريب بينو كاين محاكمة من الدار البيضاء اللي قبل المحاكمة من الدار البيضاء السورة الظروف نتوقفين ومن غادي يطفون يعني بالنسبة للسوار حقوق الإنسان النظام النيوني وكيشي يحترم وخل أبسط الحقوق الإنسان مزيان ومخصوصا الدراري يعني كيدوروا في توقيف ومن الأطفال التعذيب قدين يعني التعذيب على الجسد والتعذيب الجسدي التعذيب النفسي ذكراوين على سبيل المثال بعد اولاد اسبانيول نغ اوباش نغ مساخة سيدنا نغ واش شيونا نغ تقال المزيغ يعني دائما نتسرع الدوره سواء نجي الحسيمه سواء نجي الدار البيضاء سواء نجي كاين Hay un denominador común en todas las torturas que muchas veces se obvia y muchas veces se deja en segundo plano y son unas palabras, unas frases que escuchas de igual en qué comisaría, en qué calabozo, en Tánger, en Alhucemas, en Casablanca, en los traslados de la cárcel al tribunal. Son las mismas frases, hijos de bastardos, buscáis la fitna, hijos de españoles, hijos... son unas frases que hemos escuchado en todas las... ¿no? La humillación constante que ejercen por el hecho de pertenecer y tener el origen rifeño. Es lo que han utilizado como también parte de la tortura de manera constante. رغم أن السؤال التعليق سنظر وقت تقدي ونشي لاقي سيمانة التحقيق الفرقة الوطنية عاد الوقت فكرت يعني وخمسة انتم ملايين مش زعما انتم إلى تسرى يعني اللي هو وين وكان الدراري إلى تكس الناس الاعترافات تحت التهديد يعني واخا المخيع التحقيق اللي كلشي غير قانوني ملايين واحترموا شي القانون وذلك لو كان سوار كي مرحله من التحقيق راح يعني يجي الترهيب مارسن تخلق الشرطه المتقاع الشرطه القضائيه الفرقه الوطنيه الى زعما واخا غنكسي ديتا ولا تساكن دوكريمي والزعما يعني السيمانه يجي الترهيب يبقى مارسن تخلق واز السني واخا كي واخا مخاكم من الكاسي والتعذيب المهم كلشي ميجلس التعذيب الحبس رفاقينوس كلشي عند بنت كلشي يعني نتعاون مع كلشي تعرض للعنف كلشي تعرض للتعذيب. Cuando me han detenido, me han llevado una vez detenido, me han conducido a una dependencia, no sabía exactamente cuál era, he estado una semana en esa dependencia, he sufrido torturas, interrogatorios toda la semana, no os podéis imaginar la presión y
la dificultad, ¿no?, de estar todas una semana sacándote, metiéndote de un despacho a otro en unas condiciones muy... A fecha de hoy sigue escuchando los gritos de sus compañeros en las independencias de al lado, de cómo les torturaban y cómo les arrancaban lo que es los pelos. Que no recuerda que en esa semana lo único que podían hacer era no podían ni siquiera levantar la mirada del suelo para ver a sus compañeros. لقد نعقب نراح مهم نختصر نراح المحاكمة الدار البيضاء يعني عاود البداية الناس كلشي الخروقات يعني خروقات قانونية يعني المهم شي قالوا 16 محاكمة ماشي نيرا نقارص مسرحية الوكيل الملكي الهاشمي يتسرى مسرحية ياك الى تلك الضجه وتعجب شي حال الى درجه يتهم انا يتقال التهديد حبت فدان ديالنا زعما التهمه وني كيلقى مسرحيه باش نشري ماشي مسرحيه عاد مثلا حقا الى جا المسرحيه ما غير مسرحيه يعني الى السيناريو جاهز للمحاكمه ديال الممثلين القضاة النيابه العامه غير الاخراج الناس يعني الاحكام الى قندين جاهزه سولني شنو اللي غنبقى راس مسرحيه. Un teatro judicial el que se ha montado estaba todo diseñado, estaba todo preparado, había condenas que ya estaban de antemano puestas, en los interrogatorios te hacían filmar una autoinculpación bajo tortura que la tenías que filmar, si no era imposible. Y sostenemos por qué es un teatro. Y ahora voy a explicar por qué es un teatro judicial y no un juicio. وفي البداية مشينا لنتزو نناقش جارانا شي لاقي الملف ناصر الزبزافي الأقل 49 ويس 50 صحفي نومي كان مهديو مشينا نناقش جارانا قبل المحاكمة قال ما نشاهد المسرحية ذي حد يلقاو نشارك شي حد يلقى نشارك هم قالوا نكسب قرار نشارك مين أنا حنشارك مشينا إلى نسن إلى الأحكام قنديني جاهزة نسن إلى غنقول العدالة كي المحاكم المغرب نسن إلى القضاء التليفون أي واحد يتعيش ذهني نكون يتبع شي حاجة السياسة المغربية السلمانية ماشي نشني نقعد ذهني حبت فنيني أورنو يعني للتاريخ حبت تعاود الرأي العام وسني غير كان شني ضد الصح نلقى ملايين داخل ديالو المخزن غاس يعلن قفوس غاس الجرائد الصفراء غاسيلات وخري اذا تشخنا ضمير بزاف الاتهامات زعما يناضي الفيصليه من ماشي نكس القرار زعما نراح ماشي نكس القرار راح نشاح قطع نمشي للعداله نقطع نمشي للقضاء لا نكس القرار راح انني ورنا للتاريخ. Hoy estamos porque hace 5 años se nos condenó. Yo estaba en ese momento, éramos 49 personas. Estas 49 personas teníamos un dilema de participar en unos juicios que sabíamos de antemano que ya estaba la condena puesta o no participar. Teníamos que elegir dos caminos. Había diversas opiniones dentro de los 49. Al final decidimos participar porque creíamos necesario salir en esos juicios para rebatir ante los tribunales y ante la opinión pública que en ese momento nos ponía de vandálicos, un movimiento pacífico, como sabe todo el mundo. Entonces participamos en esos juicios. ملي لقى ثني ماشي المحاكمة بقى المسرحية لحقاش ملي لقى ثني ملي قلت راح نقول المحاكمة نشي كاين يلقى كثير يعني غير نكسينا إلى نطرح حاصل ضرابي يعني المحكمة ماشي وذاك غير النخبة يعني القاضي يلا ملي قلت حبت السوق نجم سواء بارا زعما قرار ذانيتين احقاق المحاكمه الديمقراطيه وهي مشاكل العمق والو شنو اللي نسموه والو بالنسبه للخروقات يعني كي المحاكمه المسرحيه اللي داز قالوا بعدا اجى القرار النقد حبت فهد سموتين شنيزكي الحسيمه كازا داز قالوا يعني اختار قنديني قالوا المغا صفوا القرار اللي كي الصباح غيال تروحني ملايير جلسة تنتج المحامي اللي كي المحكمة
وغاس نقول حق يعني على الاقل زي غتصدر القرار اللي نقلوا في المعتقلين ديال الحسيمه بالدار البيضاء خصنا درجه نجمعوا لنا 24 ساعه حبات فهاد الطعن المحامي ديال القرار اللي مزيان من حقهم لحقاش ما عرفتش شنو غنقول المحاكم ديال الحسيمه لان الحسيمه شي دوله مغنيين المهم باش يعني هو الخرق ده مزياوي وقع ديال المحكمه ديال المحاكم. Para llevarnos a Casablanca, o sea, para que se produzca ese traslado, se vulneraron la posibilidad a nuestros abogados de poder recurrir un traslado a Casablanca. Tenían que pasar 48 horas para dar opción a nuestros abogados de defensa a permitir que el juicio se produjese en Alhucemas. Vulneraron este principio básico de la propia constitución marroquí, lo vulneraron y nos trasladaron a Casablanca saltándose este artículo. المهم كلشي من يوقع عندنا وكتقولوا وقت تعاود كلشي ماني ماشي مي خصك ادرك زوا هو ثاني ديال المحاكمه السياسيه مي عمر سيرو النيشين توخخ مي خص يعني المحكمه الادله نسليلو ديني تيشي الادله تثبت باللي المعتقلين ارتكبوا شي افعال اجراميه عمر سيرو ديني جمانيه ماني يرتكز خلي في الطلاقات خل احداث تاع الاثنين مخ كان اللي حاط ندير وقت النين مخ الاحداث اللي بوكيدا الاثنين اللي قطعنا بريدهم قالوا لي المحكمه قالت لا قاد الجماهير اللي قطعنا بريد بخلاصه نشتي نسن احكام الى قندني نسن كلشي ناد مشى مي خصها غادي نقص عاود باش حاجات يعني النظام السياسي والنيج نظام عنصري يرتكب خنا يعني مختلف انواع يعني الجرائم الانسانيه كي حق الانسان كي حق المهم كي ثقافتنا كي تاريخنا كي كلشي وتزو اكثر عاوده خرج من السراي يعني المنطقه نعرف معسكره بالكامل شتوانه هي صغير يجي البلوك كي يوتيوب يجي السيد يندز الطوموبيل سي السويد هواد 10 دول ديك وتيسبت ولا ديج البراج لا ماشي ملي كان شي منطقه عسكريه باش تستراجي مزوان حبت فضحها الحسيمه وهاتفت 6-5 البراجات تاع لوخا استفيت في النيه كان بالساحات من الفضل 111 الساحه اللي غاشي مدرسه اللي حتى في استفيت ملي قام انا تجي نشتي انا غير حاضر من غان اختل شو ولا ياك اوكي ايوا تزغد هنا ليش الحاجه تنظرني عاود اساسيه من تاعنا المخزن هو بغير المقاربه القمعيه يعرف ماشي الى حد ينتقم النشطاء وحراكنا نيش راح ندير حراك ويعرفوا 500 يدفن المخزن ينتقم زي المنطقه نعرف كمل وملايا احضار صغير كي الحس سواء كي الحسيمه خصوصا كي الحسيمه ومي غتوظفوا يصنع طيب الى هني ودان يعني اتفقاس مونتيف كي المحكمه الفاس كي سلاني غادي يوي درت شهور الحسيمه درت سنين ما غاقد الحسيمه يعني الى هني يجن السياسه ومنهجه يتباعي في المخزن حمى الانتقام زي المنطقه نعرف والمسلسل يعني الانتقام عاد ينتقم ونتشكرش ونتمنى الصراحه للمعتقلين فورا لينا واستحقنا ولا نهار نحس انني عاد نقعد 20 سنه ونتمنى يعني يوقع المزيد التضامن المزيد من الضغط ياخذ النظام العنصري السياسي احمد فديد يا خويا يثمتنا غادي ياخذ واخا المعتقلين السياسيين كلشي من بينهم عمر راضي توفيق بوعشرين والملايين صحيح. Yo vuelvo a decir, juicio político nunca puede tener una solución en los tribunales, la solución es política. Desde aquí abogo por más solidaridad, por más compromiso para liberar a estos presos políticos. La venganza del régimen marroquí no es con 1.500 familias de 1.500 presos políticos, sino que es una venganza con todo un pueblo, con todo un territorio, con toda un pueblo.
Solidaridad con los periodistas, con Omar Radi, con Suleiman Bouachri, con todos los lápices libres que han escrito con el peligro que es ser periodista, con esa profesión tan peligrosa en Marruecos como la de ser periodista. El RIF sigue militarizado, hoy estamos aquí y para ir de mi casa, que vivo en Inzure, a Lucemas, hay 3 controles, distancia 15 kilómetros, 3 controles de la gendarmería. El RIF sigue bajo presión, cerco policial, militarización y desde aquí no podemos parar. Más solidaridad, libertad presos políticos, libertad periodistas. Muchas gracias a todas las personas presentes. Y ahora le vamos a dar la palabra a Beatriz de la oficina de Idoia Villanueva. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos desde la oficina todo este tiempo. Y el RIF solo tiene palabras de agradecimiento. Nada, bueno, pues hola a todas, me escucháis bien, ¿no? A todas y a todos. No se escucha bien. ¿No? Ahora sí. Vale, es que quería también pedir a mi compañero. Somos Paco y Beatriz de la oficina de Idoia Villanueva. Para quienes no la conozcáis, que entiendo que todas y todos, por nuestra implicación con el RIF, es la responsable de la Secretaría Nacional de Podemos y su diputada. Nos ha pedido que os traslademos sus disculpas por no poder estar presente hoy aquí y sobre todo un abrazo y toda su solidaridad como no podía ser de otra manera. No quiero extenderme mucho, únicamente hacer un par de comentarios a lo que habéis dicho. En primer lugar, agradecer que nos hayáis traído los testimonios, que son muy duros. Imaginamos que los tenéis presentes cada día de vuestra vida, que os afectan a vuestras familias y que vivís la represión en vuestros cuerpos todos los días, pero venir aquí y contarlo no es fácil, y ver a vuestras familias, pues es muy conmovedor y de verdad que queremos agradecer eso, lo primero. También queríamos agradecer que nos hayáis trasladado el informe, porque en relación a todo lo que nos habéis contado, una de las cosas que nos han dicho y creo que son relevantes son la labor de investigación y de recuperación y de documentación de todas las violaciones de derechos humanos, de la represión que el régimen marroquí ejerce sobre vuestro pueblo, porque esto solamente, bueno, porque lleváis años, bueno, es que os voy a contar, me produce un poco de vergüenza hablar sobre esto cuando vosotras y vosotros lo sufrís tanto. Entonces, bueno, creo que es muy importante también que sigáis la lucha en todos estos espacios y también documentando todo lo que está pasando. Así que también enhorabuena por ello. Y nada, por nuestra parte vamos a seguir, bueno, tenéis nuestra solidaridad, nuestro compromiso con vuestra lucha y vamos a seguir pidiendo al gobierno del Estado español y aquí en la Unión Europea que actúen y que exijan al régimen marroquí que ponga fin a la violación de derechos humanos, que ponga en libertad a los presos políticos y sobre todo porque consideramos que esto va mucho más allá. Cualquier encarcelamiento y cualquier represión del movimiento pacífico de protesta es la base para que no podáis disfrutar de cualquier otro derecho de lo que pedís, vidas dignas y cualquier otro derecho que debéis disfrutar. Entonces, el hecho de ejercer una represión tan brutal contra vuestro pueblo tiene un matiz claramente disuasorio y disciplinador para que nadie se atreva a hacerlo, tampoco vuestras familias. Eso se ve muy bien cuando han obligado a los presos a escuchar lo que les hacían a otros, cuando alejan a los presos de sus familias en cárceles a 600 kilómetros. Entonces, por lo menos que eso, o sea, creo que es una victoria el hecho de que no hayan conseguido disuadir ni silenciar vuestra lucha de quienes todavía estáis, de quienes estáis dando la lucha desde la diáspora y desde el RIF. Así que nada, una vez más, transmitiros nuestra solidaridad. Un último detalle sobre lo de la carta, hemos quedado que podéis confirmar con la oficina organizadora y si no, contad con nosotros para enviarla. Y nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis.
veo que ya se ha pasado un poco el horario que teníamos estipulado, pero voy a robar un minuto solamente porque me gustaría, una vez más, os hemos hablado de la vulneración de derechos humanos en el RIF, hemos hablado de la vulneración de derechos humanos en las cárceles de Marruecos, pero quiero recordaros que Marruecos sigue vulnerando esos derechos humanos a los rifeños y rifeñas que somos nacionales, nacidos en Europa. Que no se nos olvide, seguimos, hay una parte de la diáspora que seguimos recibiendo presión, que seguimos recibiendo coacción y que sigue presionando a nuestras familias. Es muy importante que esto quede recalcado. De hecho, se siguen deteniendo a compañeros cuando bajan a Marruecos de vacaciones, siendo belgas, españoles, franceses, y eso es una realidad. El activismo en Marruecos para los rifeños es muy caro, pero el activismo también para los rifeños en Europa sigue siendo muy caro. Y quería compartirlo con vosotros. Muchas gracias y esperamos seguir, que nos sigáis acompañando como lo habéis hecho hasta ahora. Y yo personalmente tengo muchísimo cariño también a Idoia, porque tuve la posibilidad de estar en Estrasburgo, además muy acompañada por ella, y dio toda una muy buena cobertura y cariño inmenso a nuestro pueblo y nosotras a ella. Seguimos, aunque tarden 20 años, vamos a seguir estando 20 años ahí esperándoles. Gracias. المهم إثمات سويثمات وذا مرقيتو غايوقع عندنا نخزن كانوا مثلا كمال تف نظم دي شوي ديش ديال راديو نعرف إن شاء الله أتف المكان شارح شوي نواي في من ميتوري غدا إثماتنا سويثماتنا تام ترجمة مجاهدنا أقامني تواجدن ذي الميدان ديال كيف مادسان ديال الإنسان وتجيبوا زمالطة مع الأسف الشديد نتاز جودنا يجي الصور زمالطة رمي ثني دسنا الحضان دنيتا هذه نينا وارنسن وجاي تسمى اش دي قازي مالطا اقش اللقاء انا هذا دي حضا بريت ولا شو كنتو تجيبوا ذوني اثيديني يعني يجي تحيه طم قرانتي مجاهد مثلا غريضه زي مدريد مثلا صالحه مثلا كمال الدراري جن عدد وسين الدنيا تاع حضان باش تدافع عن خدمات السنجال دي السجون الذل والعار والدفع عن خارج فمس حيث ما تسوي ما كنا في المكان على شنو مش نبقاو غنهور عيد المراقبه من السلاحات كاع والشعارنا يجمعش مثلا غير المجاهدين لاني تتقاراش وذي النيبو رعيد سندرا ثير اللي نون كراف اي ثمات سويثنا الله يرحم الوالدين امرقي ان شاء الله اديري في الشا فيا الراديو شتا تنسيو شوي ثمانية من دا يوقعن وظهر راي مودود عارف وورين كامز نختمه قارسي الماس ونكراف أقفاوانن أنفاوانن غامدي السجن وقتالا قفاوانن بني نشين مرة طاوا نماس ونكراف وجدبو حذن وعماس أتريد يا سويتما السلام عليكم أزول ولا نزول